no anya aduane pe di Anita Hotel Limited wusane ho dia na se wunya hotel a etisa ebiem Dr. Foku Herbal Clinic ye kan Dr. Foku asema na me kayo se pechi number 1 eho ene obutu wodi ne nkwi na asem nyina ne so nde yare sade nyame de adom no wo se nya se wo fi wani ase na waka yare e de ato na emum eye machines ekukudam na nyakopon e de adom no di frabrochi memu e de aba wo se ebeyi yare ni nyina akire na ho aduro no ye de ama ene wo se gonorrhea how se first na how chlamydia trachoma ni nyina no otu ase e de ama afi no wo se yare abefa no asasi su di entam so no wo so dro asa yare no e de ama empo aton nsam ntenta ana adwama ma na oboba nto feo ni nyina otu ase e de ama na eniji sam enyina ne so se edro Foku men's powder no e wa abonti we na ye meme duro eyi usisi mu ama usisi ye no aboa ma be ma ye atimi adadi enu nti o se ba bi eton duro no na so akwakopa bi na wato be boa ma be ma atimi apem na watimi awuram akọ anim wada woro matobi no kubensuo ankansu warm water na ye di enum ma men ka obi em se sanso ne wo Foku Herbal Miss Chanso e wo ho no mu a edus e bo obi bi e 3D ha no anananum ana enya ne de eno so komonten so a na esisa medie na esa atene senkrofo nsan ko ekotobi na atobia eno so atimi abo ansan ye bedi enkomo no make I was Mactonto Cargo Express no so tonensa afro bibios oh me de turkey na me wa me di me juma na me turkey di ana de make anyas me juma ye shipping juma na fitititi am call ye me ye sa wo ba turkey a oba wo say eniema betobia ba bi ade ko bi o shipping kama e de ama woni mu a oba wo frɛ na obedi wani ntam so ye ntoto ne me bi shipping ni so no wa ye ho adwuma e de ama wotumi me ni Mactonto Cargo Express mo enkomo obetoto ne ma ni shipping ni so no wa fa e de so so dot do nya Mactonto Cargo Express so eye bia bomodin na woni no emo nkomo na bibibia enkoso Kwame A+ ababo ntim de media mekanyas encho bedem nimse encho ba be na wayi tuo ne nkwala eche se aban amane tuo so mfa mo ne ho ban na se wonde wan hwe ya na se wo di mi asebesebe wonde obetimi akun afiri wiase wei ana mpedifo bi di ho nkomo agrada amakoye bi eche wo mo so far is ko usu bempa ekoye bi esese afia mu nyina atwetuo dian ana eba o man ganem yanhwai nsemben na Kwame A+ kai se no kro se nya no kro bete wo no akasa na no show them where they watch MPP, the people they follow MPP no be sake of we they look for money. Or if they look for money, like we go follow the people they share money. So this one will come before the curtain will come up. That's what's up. The driver's license have see everything they hear. And wait, make sure the people we do they come and send stupid message for Facebook. We got plenty weapons inside the car. Government will give way. So if you fool, we for kill you. If you try, we plenty of them. Down for Facebook, people they mess up. Yeah. If the government give way, so make we take protect on our body. I'll watch this one. That's what's up, you know what I'm saying? We shall be chroma chairman. I put A+1. I was say a buy na man a car. Car na buy the amano. Uro a white one and a black one, so I let's say tinted glass was a no problem. Watch that your car. After the waji a 2 patches and yes, I'm kito. We 2 crank, I see be great 2 years than we. Malansi tuno. Now I bear a beer, Obama feels over robbing me and I be sad, they are fine. Ono abuke akra bi na no keke say abrantie ye fe no ameswale so oba me premises amombo no a obi koku ne yeso na akunu na atimi ka se president mu a ama wutuo se gituo na do be ye fa boni kunu e wo Ghana o asemu no yete ho ne ye hwe enche eduba chi de bai enche ye se agrada nkofo bi nso ekurokura bi ana wensu esa kura bi afia so asne ade emum ye nyina kura tuo ni bi wo Ghana mpacho munya ne se wa betima kura tuo bi akoto bi na fa kura ne ne nke nyina na mo a ne nke tuo hyehye botom because me se Ghana fo nte ade na se se de ekoso enyina eno no what you say na Kwame A+ ajade bi oba abonte be kasa na de o say ensamfo ye ne hi no se de onso na de ensamfo edi yenye mira se de aja me wo so de mu ode ohene ba amenchia yura Kwame A+ na amenchia mpanifo a ehwe nyina titiriu na nachwo akodua tumfo na me boyfriend no lion ojobo sompem o hodenden adaje no ni bie to be pe oba akwa et senkran o da chia ni me o tra U10 ba akwa ntimi ntwa bio edin
Chiana pa. Whenever we no yemfa ntanse ni nyina mo eye Ghana mpanimfo. On se eya kwese se obata obi a de ohwehwe bia se fam na kwan so se mfam na kwan so ye bedane ama. So on se onye obi na yiri no enye obi a na chi no na busa na se wunya ne hino da bi. Ono ana nmuton na we na de ma me na minya ne ha na nka sebe sa ban kura ma obi bia nka se na ese obeka no. Oh ye ya toto Ghana jeje mu. Ye ya tutu Ghana jeje mu ye be sere Ghana mpanimfo ene ahobambofo mu kan bi wo mu se sa ne ma wo ye matu ntwa because ye kire nkirima akirebo ne ye wo bi wo ha obetima tutu we be 10 times obetima to be 20 acha ma na busuafo so obi aji bi nto ne dem enti se sa de we koso be boa kromo free tete be pem ne nipa bebre wo tuo ehye dem but obi anu ha watimi ayi tuo abegina wo se mi tuo ni sabi ye wo kuro nketuo mu kura no sa wo di tuo ekwa afuom a udum sei na kura wo ne hu se eye afuom na wo de kɔ ne bia wo mo bi anase bibi nti na wo de kɔ wo sa benam kuro ma no wabum wo di tuo atumi se wo bi nya obi a wo ntu nko no ye se de ba bia Ghana edu na de ye artist ni anase ye twase ni wo fum na se ye twa ne Ghana ha ye be sere Ghana mpanifo o mu na tu ho na mo e be boa ye sere o mu na o mu ntu o mu hofo so mo tintam Ghana japade ene niema de ma timamufo ye nyina ye japade nanso ye de manipa maakum mienu miensa bi ye bo binum ho ban ne ye gya binum so se omunso nam ho ye be sere ene de kwa so ye sere enye obia na ye ne kansam enye obia na ye de ne mama obi wa na no kra no enna enipa nka wo secret ene ye kan sai wa ho den e bi enti na saa ne ma we nyina wo de ba betudwa ye tirimu de amani tirima ye ne da ma na tra me sere A+ me sere no asam ne nkomra nyina be wie no me sere no a won sesa na duru tambia wotufua ya na mafra ne tie ensem bia woka no ya na manfo tie ba bia se wode ne nsem ne nam no mesere no eni die kwa sei wa be company fo onye se bia Ghana company fo wo nyini watifi kwa animu mesere no eni die kwa so pia ko nyina ko ba ka so no obi da wa man ka pre ko animu a Whenever Luka 24 verse 36 وفيما هما يتكلمون بهذا وكفى يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم السلام عليكم السلام وسيملا يسوع شيافو تو no mkasa no no Yesu bejira on vivi to se asumdwie nka mo amen oye ba asumdwie na bibia Ghana asesa woni ba Ghana asesa me ba odu me busa ne se wo ukola nsitu a minimi se enka ye secret di ma wo se akwanfo ba anasa wurifo ba wayi ti se wayi ni sei no a wo cha manfo so wo tuo no akwanfo ba so a wo tuo no eto tere a o mo se na ba so enipa ya de I was say nipa nyakopo wa moye rumutu obo ya dwen si enti nipa ti ma dwene aya lupri aya adwene no a nipa ti ma dwene aya omba fon aya adwene no a adwene ya na ama nipa oye nipa o apart from adwene kani amwa ye pe because ka osakafo say shabre ba ko da homa aboa ni nipa because aboa na yere da nipa ni nipa aboa nipa u enti dire me mo ye nipa aya wadwene enti mi ba o e say okasa wo say etuo no wo more plenty kasirum edoso ada ukọ wana enketo de nka ba ku bi etu bi afọ mensa bi na de ba ho ban enti apoti fo so ahwe ndem na alanse etuo tintintiri we sa bebre wole kwa yere tintintiri we sempeni ha Ghana na ehu we boy betete we betete etuo we abon say e boss ya hampa yo na abetu achi e fran emohwire bo na hwire ye pa na pia wo plenty ene se ye ene wo ye to go plenty bi ehu nyini panga so benya tuo because tuo di bo odene ye se ma mu hu ye na nanom na also de ene ma mi bi ye ayi interview ma America abro o se ye ti ayi ye ni ahu odene ena ye maso ko school a omutim be hye enti mo mwan emrofo nya ni mi sa ade na ye den ye merewa ona mbe 70-80 o ma na munye musa di 200 ai yo wan fama nzie twan da kon fefe awre hosemu emina nan to hwe obi nwa twa on fa mi en fa mi ni pro
no fa mi ode ye e ko ye o ya ba obi say old video nti ode ye old video old kura ye bobo e na ye kan on se benesi apia stadium si wakatwi ama no because old video kwa so watwe apia stadium ba bi obi amechia no so kronki Thomas mbia o kan no to nsuo ne on se benesi dua kwakua na se die wuo no ntekuma slow uko asia ye den yes na smoke je pankro uko pani o sie so smoke je pankro no omu bufu pasa smoke je fefe empane bu baby masalu empane se nim dia kwankro e kono tote so wodi ni nyansa na yes na ko ye ayi ba ni ye fa hikima wai ba be se na djuma wura fa basa no o pregaga action France Sakimedis no na we ya meko eye suaduro se de suaduro fu si hwe awon na wo kube no agwa wini ba o munyina na atesemo basa ya do mas no so mbere yo de be se ko ni ma o se fefe esema ya kenyina no abofra yi de si krum a enche enti abaya ma ahun se biase wo eni pati me ni pada pa dedi se wo si tre video so kasa print na me de enhu no o tre video so kasa me ni pa ji utumu no abaya cha oka enti wo so baba nte be kana no dia no ya ban de che awo so e wona mfom so no e wona mfom so ma abai na ye chese abai no pa ye de nyina sa branch be gina be tanachi abai no be na ka meboa je ko so no o ni pe di bo ne pe tanachi ana sabe oguso no obo agenti da Ghana etesa we ni dibra ni se wa abram me bi se bebisa ni dibra ni se wa abram nta ba tu tabiri ka ne che no e sa ma ne tuo on se ne eni ma ye ne kukuo mu ano no de betra badwom kasa enyem na betra IGP na wa ba na adwuma enyem na betra adwuma na me zusie se mra timi ni didi a woni ni no gobusa no kwaya mra timi ba no kwa otwetwo abonten sa che se nche o ma na mu no samre timi di obi dia ene mo bisa nyesa me na me kana gujem dabi etu na kuta na ehu pa etu na nsemu a edi ehu me na ye plus wanya de kra ade oye ye oni nyensa ne bia nsu no be ye oh njaba na che abo abaso kukuam seje ne fa nanti bi kura adwuma wo ye no e be bo mo aduru ntem nti na o de be tena badwom e ka sa ba ya ma me ka na glass uwura light white one piansa na tinta naba ka sombo nti wo de na se abadwom se na abada na nti ko nkoda na se no mi usa ba na ma oka wasa ma utuo o chiro boni di mu a nti ni wa be try me wa na be try wo ya fa no nto nchempa ne se fukutuo ekum kwaduo be ku no kwaduo se ka akọ okwadara nti fukutuo ku no se wo mi usa wo tuo nti otafu bi pewa wodi untenta obehwa ma watu utuo na nsa na obetu ansa ande ma Yesu Kristo kura sun o Bible obi fa na chi ehwe na so fukutuo kum kwaduo njeja wo chiro wa kwa so wo tuo nti na ma wa boa ho so obi asua wo so a no wateta wo be dinga tutuo na nsa ubewu ansa na watu utuo no na wa na ewu etima tutuo da eh nti na de be jame boa mata owu be za mata amata so enti prasa de wa nwini wo kura watezo wo tuo nti obi a wo tuo bi ni famasi ani na me ba me mu ahumede me mu ahumede na nipa wo kwa wati ko hwe nipa ba ta na wo de tu enti me mu aya amata sisi a mate anya ya tete so Franco enterprise now also said ya tete so the brand ya Kennedy you can do ya ko Franco Kennedy se yire bele na na fama men kama se mo muti asa ade ko ara sa wo afu me na me PR bibi a mo fancy so okay ba che ko to mi ya no mama ansa ya tete so Franco Trading Enterprise so was phone papa pa fie na de woka nyina nse ne niam apo wo nyina no watete so de woka nyina se ko no website francotrading.com na kopeke office number no na fe ne branch bi abomodin se obeba ho wo ba ho de a wo se ne iPhone ya te so Samsung Nokia Smart TV ya se free 32 inches 55 inches echo ne nyina no na ya tete so den ya tete so promotional fa woni e kire ho so ba mo amutu aton ba ko ne nyina no atete so wo se region bia wo ho de ba bia ben wo for ni kire ho edum obetimi aba na wo ba edum kra de o branches ahodo 6 o wudru ejaba enchem ho obetimi ho no sanso na challenge bookshop na YFM abrosa na senso no na se Franco e wo ho eden sanso na adjacent edum old Melcom and opposite Prudential Bank and na say opposite
Kofoa clinic ɛhɔ nso ɔwɔ na sɛ wei ɛyɛ Franco ne branches ɛwɔ ɛyɛ Edum ɛna mabobɔde akyerɛ fo ani kyerɛ hɔ na Franco sɛ yatete so no deɛ na ɛkyɛ sɛ atete so ɛna ɛne abapamɔfoɔ nso